अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना उस्मानी ज़िंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आपको पता है कि हमारा सफ़र मुसलसल 4 साल से शुरू है, सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक, कभी किस सिटी कभी किस शहर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमने बारी बारी हर डिस्ट्रिक्ट से आपको गुफ्तगू कराई है, चाहे टाउन चेयरमैन हो, म्यूनसिपल चेयरमैन हो, यूसी चेयरमैन हो, एमएनए हो, एमपी हो, तो बारी बारी हमने आपको गुफ्तगू कराते। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हमारे सोबोदरो लाड़काना गब्बट के नज़दीक एक सोबोदरो एक की शख्सियत, सियासी समाजी शख्सी हवाले से एक बड़ा नाम टाउन चेयरमैन एजाज अहमद खोड़ो साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे, उस पर तरफ कराएंगे गुफ्तगू आपसे। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, और आपको एक चीज़ के लिए मैं अप्रिशिएट भी करूँगा, क्योंकि मेरा जब भी आना होता है तो माशाल्लाह आपके फार्म हाउस के दरवाजे खुले होते हैं और आवाम का आना जाना बहुत रहता है। मतलब आप सोशल एक्टिविटी भी आपकी यहाँ इलाके के हवाले से बड़ी है। अच्छा सर, सियासी प्रोफाइल हो, समाजी प्रोफाइल हो, ख़ानदानी प्रोफाइल, ये तीनों चीज़ें आपसे कनेक्टेड हैं। आप सियासत को भी अच्छी तरह से चला रहे हैं, सियासी एक्टिविटी को भी चला रहे हैं, और अपने ख़ानदान के हवाले से माशाल्लाह आप एक बड़ा नाम है एजाज अहमद खोड़ो साहब। और उसके अलावा मेरे में आप वकील एडवोकेट भी हैं। जी। तो ये चारों चीज़ें संभालना, या इस प्रोफाइल को, क्योंकि जो नाज़रीन आपको जानते हैं या जानना चाहते हैं यहाँ मुल्क से बाहर, हमारी आवाम चाहती है कि हमारा नुमाइंदा स्क्रीन पर आए, शेयर जो भी ख्यालात हैं वो शेयर करे। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी हवाले बताएं कि आपका जो सियासी शुरुआत है वो कब हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी नवाजिश आपकी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर, हमारा जो फैमिली ग्राउंड है वो सियासी और जो ज़मींदारी से वाबस्तगी रही है ना शुरू से। बिल्कुल। तो मेरा वालिद साहब, मैं तो छोटा ही था, मेरा वालिद साहब फोत हो गया था। मेरा अंकल हाजी मोहम्मद ताहिर खोड़ो, वो बड़ा नाम था, बड़ा नाम है बिल्कुल सियासी ज़मान जी, बड़ा नाम, एडवोकेट, मेरा सियासत भी की उसने। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये 4-5 चीज़ें आप कैसे चला रहे हैं, तो ये हमें तरबियतन बड़ों से ही ये हासिल हुई है। सही। मैं जब छोटा था, मैं हॉस्टल में पब्लिक स्कूल सखर में पढ़े, तो उधर से भी बहुत कुछ सीखा है। ज़बरदस्त। बोर्डिंग में जब बंदा रहता, हाँ बिल्कुल। और जब मैं इधर आया, मैं अपने चाचा की गाइडेंस में सियासत भी देखी, फैसले भी देखे, उठना बैठना कैसे। सही। तो ये सारा जो है ना अपने बड़ों से ही ये सीखा है। अच्छा एजाज साहब, यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या सियासत आपका ख्वाब था या ख़ानदान की रवायत को कंटिन्यू करते हुए आपने सियासत में कदम रखा? एक बंदा होता है उसका ख्वाब होता है, एक वो होता है कहता है कि अब सियासत के ख़ानदान के हवाले से ना मुझे सियासत कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो आपका एक्सीडेंटली आना था या ख्वाब था सियासत? सर, ये सियासत में आना एक, समझो कि मेरे लिए ये एक ट्रेजेडी है ना। मैं जब 25 साल का ही था तो मेरा अंकल फोत हो गया। सही। तो हमारी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है नहीं कोई सियासत करे। मेरा कज़न है जान मोहम्मद, वो एडिशनल एडवोकेट जनरल है हाई कोर्ट, बिल्कुल, वो भी अपने उधर फराइज अंजाम दे रहा है। तो जाहिर बात है जब जिम्मेदारी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो संभालना पड़ता है। सही। बस हर वक्त अल्लाह से यही दुआ होती है, जो भी काम करें बेहतर करें, लोगों की खिदमत करें, और हमारे हाथ से जो है ना जो भी हो अच्छा ही हो किसी। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, ये पर्सनली मेरा अपना सवाल है, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ सराउंडिंग में जितने भी टाउन हैं तो उसमें माशाल्लाह आप पढ़े लिखे टाउन चेयरमैन हैं और एडवोकेट भी हैं। क्या ये जो सियासी रंग चल रहा है सर, आपके ज़हन के मुताबिक सही वे पे चल रहा है? सर, एक बात बताऊं, ये सियासी रंग तो आप पता नहीं किस हिसाब से कह रहे हैं मुझे। मतलब जैसे आजकल लोग कह रहे हैं कि सियासत में खिदमत नहीं हो रही, वो बंदे सियासी नहीं रहे हैं जो आवाम को मोहब्बत देते थे, बजट कम भी थी लेकिन लोगों के काम किया करते थे। उस हवाले से मैं कहता हूँ कि आज की सियासत लोगों के ज़हन में ऐसी क्यों, मतलब एक वबा की तरफ, जैसे किसी के यार सियासी बंदा है छोड़ो। नहीं, असल में सियासत नाम ही खिदमत है। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल बंदा समझे तो सियासत है ही नाम खिदमत करना ना। तो हमारा भी यही मिशन होता है। जैसे हमारी पाकिस्तान की कुछ पार्टी से मैं वाबस्ता हूँ, मैं टाउन चेयरमैन की जगह में डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। बिल्कुल।
हमारे चेयरमैन साहब वो बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ जरदारी साहब, वो अदी फरियाल टालपुर साहब, बिल्कुल सही। जो भी उनका मिशन यही है कि लोगों की खिदमत करें। सही। बाकी ज़ाहिर बात है जो मुखालफिन है हाँ हाँ वो तो खामखा ऐसे बातें भी करते हैं कि ये है वो है, मगर है सियासत नाम ही खिदमत का और खिदमत कर भी रहे। करते अच्छा सर, मेरा नजरिया ये है कि किसी भी टाउन में अगर टाउन चेयरमैन ना हो तो आम बहुत सारे मसलों में फंस सकते हैं, क्योंकि अगर ज़मीनी मसले भी टाउन चेयरमैन हल करता है, अगर पुलिस के मसले भी टाउन चेयरमैन हल करता है, छोटे छोटे मसले हैं वो भी टाउन चेयरमैन हल करता है, लेकिन फिर भी वही आवाम कहती है कि टाउन चेयरमैन हमारी बजट खा जाता है। बस ये एक ट्रेंड बना हुआ है। सही। टाउन कुछ टाउन ऐसी है उनके, अच्छा ये जो हमारे इंटीरियर के जो भी टाउन है ना, और हमारे सिंध कराची डिस्ट्रिक्ट की जो टाउन है उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल। उधर की बजट हाँ। ज़्यादा है, इधर जो है सिस्टम और बजट भी कम है, लोगों के मसाइल भी है, हल भी कर रहे हैं। लोग तो किसी से खुश नहीं होते, किसी से भी खुश नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जितना हो सकता है हम खिदमत कर रहे हैं, करेंगे माशाल्लाह। इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर ही अच्छा, होगा। आपके आने से अगर मैं कहूँगा चेंजिंग आई है तो ये बेहतर नहीं रहेगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप आवाम को बताएं कि आपके टाउन चेयरमैन बनने के बाद आपने क्या क्या टाउन में खिदमत की है, ताकि लोगों को याद दिलाना ज़रूरी होता है। सर, जैसे ही मेरा टेन्योर जब से भी शुरू हुआ है ना, मेरी कोशिश रही है जो चीज़ें हैं उनको बेहतर करूँ। ज़बरदस्त। और आपने बेहतर की भी है। सोबो देरो एक टाउन जो है ना वो 2 वार्ड पे सिटी में है, बाकी जो 6 वार्ड है ना वो देहात में है। अच्छा, वो देहात में है। दो वार्ड है, सही। तो आपको पता है देहात के कितने मसाइल, बड़े मसाइल, गाँव उधर गाँव, तो जितना भी हमसे हो सका है ना, ड्रेनेज का सिस्टम हो, पेवर सिस्टम हो, सही, और नहरों पे जो है पुलें वगैरह बनाना, ये हमने काम किया है। अच्छा। सोलर प्लेट्स मैंने 600 सोलर प्लेट्स जबरदस्त, बड़ी। ये रिसेंटली मैंने 150-200 सोलर लाइट्स दिए हैं। अच्छा, हाँ, जबरदस्त। काउंसलर को ये, और जितना हो सकता है हम, अच्छा ये हैंड पंप्स वगैरह, सिलाई मशीन हो गई। सिलाई मशीन नहीं दी। अच्छा, सही। तो ये चीजें हमने दी है। अच्छा, मुकम्मल आपकी कितनी टीम है, जिस आपने उसको कैसे डिवाइड किया है वार्ड के हवाले से? जैसे आपने बताया कि कुछ वार्ड आपके गांव में है, क्योंकि ज़्यादातर आपके ऊपर बड़े मसाइल होते हैं सियासी, समाजी और अपने ज़मींदारी हवाले से, तो आप टीम को मतलब कैसे आपने डिवाइडेड करके? सर, टीम जो वार्ड के मेंबर्स है, रिजर्व मेंबर भी हैं, जो इलेक्टेड मेंबर भी हैं, वो अपने अपने वार्ड्स में काम कर रहे हैं। जितना भी हो सकता है हमारा काम जो है ना वो अच्छे तरीके से चल रहा है। सही, जबरदस्त। वसाइल इतने नहीं है कि हर चीज एट द टाइम जबरदस्त। टाउन्स में मुलाजमीन ज्यादा हैं। हमारी 1 करोड़ 33 लाख बजट है। अच्छा, 1 करोड़ 33 लाख। क्यों इतनी कम बजट? बस पहले से जो ये सिस्टम चलता आ रहा है, हाँ, बिल्कुल सही। और मुलाजमीन जो है ना वो 100 और 150 से भी ज्यादा है तकरीबन। अच्छा, तो ये 1 करोड़ तो आपके 1 करोड़ की तो मैं सैलरी देता हूँ, मैं समझ गया। पेंशन देनी होती है, पूरा बदर टाउन रही है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पेंशन होती है, रिटायरमेंट काफी है ना। अच्छा, ये रिटायरमेंट के इशू बहुत आ रहे हैं कि कटौती, तनख्वाह की कटौती और पेंशन और रिटायरमेंट के हर टाउन में ये बड़े मसाइल आ रहे हैं। क्या इस टाउन में ऐसी कोई? सर, ये तो टाउन में मसाइल होंगे, बिल्कुल। कटौती हमारी कभी नहीं होती, मगर जिसकी रिटायरमेंट है, हाँ, तो सिर्फ उसको जो है ना सारी पेंशन नहीं दे सकते, नहीं। हाँ, बिल्कुल, इसो में तो हम किसी को 1 लाख दिया 50,000, वो एक फार्मूला बना होता है। सही। इतने वसाइल है नहीं, जो है ना कैपेसिटी के हवाले से आपको करते हैं। अच्छा सर, कहते हैं कि अगर मौलवी साहब को कलमा ना आए तो वो मौलवी नहीं है।
गर्मियों में जब दोस्त फ्रेंड आते हैं, और ये हमारे सिंध की सकाफत लानी जिसे कहते हैं। कभी कभी इंसान खुद को टाइम देने के लिए ज़रूरी होता है। अच्छा सर, कोई ऐसी ख्वाहिश बाकी रह गई है? सर बस इंसान की ख्वाहिशें तो बहुत अल्लाह में उम्मीदें होती हैं, ख्वाहिशें तो होती है। ख्वाहिश यही होती है कि अल्लाह जो है ना ऐसी ताकत दे कि लोगों की खिदमत करे। हाँ। अच्छा सर, जब हम इस गरीब आवाम को देखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में एक एहसास का जज्बा होता है, क्या ये गुर्बत हमारे मुल्क पर जो मुसलत की जा रही है, हमारा मुल्क जो पीछे मतलब जा चुका है इतना आगे वाली दुनिया के मुल्कों से, इसमें जिम्मेवार मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट आपकी नज़र में या वफाक गवर्नमेंट है? एक्चुअली सर जाहिर बात है वसाइल इतने हैं नहीं हमारे मुल्क में कि ये चीज़ें जो है ना एकदम मसले हल हो जाए। सही। इसका हल यही है कि तालीम हो, लोग पढ़ें, अपने सिस्टम से आए, तो आस्ता आस्ता ये मसाइल हल हो सकते हैं। मगर हमारी कौम को, हमें सबको मेहनत करनी पड़ती। अच्छा सर, हर शख्स का अपने पर्सनल आपके साथ एक वादा होता है कि मैं दुनिया में ऐसा काम कर जाऊं ताकि लोग ना मुझे सदियों तक याद रखें। आप ऐसा कौन सा काम अपनी लाइफ में करना चाहते थे ताकि लोग एजाज अहमद खोड़ साहब को सदियों तक याद रखें? सर मेरी ख्वाहिश होती है कि जो है ना ये गरीब आवाम या ये जो भी लोग हैं, मेरा ज़्यादातर फोकस एजुकेशन ऐसे इदारे हों मेरे हाथ में हो, ऐसे इदारे हों गरीब जो लोग हैं ना ये प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के गवर्नमेंट के इदारों में आए, पढ़ें, और एक ऐसा मैकेनिज्म हो कि फ्री एजुकेशन ज़बरदस्त जो है वो पीपल्स पार्टी उस पर जो है ना काम भी चल रहा है, आप देख रहे हैं। बिल्कुल। यही पार्टी का मिशन भी यही है। अच्छा, एजाज साहब के ज़िंदगी का ऐसा कोई दुख जो आज तक एजाज साहब भूल न सका? हाँ सर, इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ भी आती हैं, दुख भी आते हैं। सही। मुझे याद है 91 में मेरा वालिद साहब और मेरा भाई, हाँ बिल्कुल, इकट्ठे शहीद हुए थे ना। सही। तो वो दुख अभी वालिद साहब और भाई एक साथ ही इकट्ठे? जी। अच्छा, ये बड़ा जारी बात है बंदे के ज़िंदगी के बड़े दुख हैं। दुख इसके अलावा तो मेरे ख्याल में दुख हो ही नहीं सकता। अच्छा सर, कुछ दिनों में रमज़ान स्टार्ट होगा, फिर ईद होगी, तो ईद के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे लिए? सर रमज़ान शरीफ एक मुक़द्दस महीना है, सब महीने जो है ना मुक़द्दस होते हैं, मगर ये स्पेशली अल्लाह की मेहरबानी है। रोज़े रखें, लोगों से की खिदमत करें, और इंशाअल्लाह जो भी हमारे मसाइल मुल्क के हैं, हमारी सिंध के हैं, अल्लाह से यही दुआ है कि ये अच्छे तरीके से हल हो जाए। पाकिस्तान को हमेशा शाद और आबाद रखे। हमारी आर्मी है ज़बरदस्त, तो उसका जो है मोरल बुलंद है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा जिंदा रहे। नाज़रीन, चलते हैं। आज एजाज साहब का एक बड़ा फैसला है, क्योंकि फैसला करना एक बड़ी बात होती है, किसी दो इंसानों को बड़े नुकसान से बचाना। तो फैसले की विज़िट कराएंगे, फिर हम प्रोग्राम को वहीं पर ख़त्म करेंगे। अच्छा सर, मेरा ख्याल से मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि बिलाल साहब की ड्यूरिंग इलेक्शन दौरान तक जो भी तकरीर है कि मुझे बल्दियाती निज़ाम कामयाब चाहिए, मतलब फॉरेन वाला चाहिए, जिसके लिए बिलाल साहब ने कहा कि मैं नौजवान लेकर आऊँगा। जहाँ तक मैंने विजिट किया है 4 साल में, तो माशाल्लाह 80% बल्दियात में नौजवान है। अब अगर हम सखर से लेकर यहाँ तक ये सिलसिला रखेंगे तो सारे टाउनशिप में नौजवान है, माशाल्लाह आप भी नौजवान है। लेकिन उसके बावजूद भी वो निज़ाम न बन सका जो बिलाल साहब चाहता था। बजट बड़ी नौजवान इस सिस्टम में आए। इसमें आपकी नज़र में कोई कमी बजट में है, पावर में है, या चेयरमैन की कमी है? सर इसमें जो है ना एक पे किसी पे जो है ना ब्लेम नहीं दे सकते ना। बिलाल साहब की जो भी बिलाल साहब का मिशन है, जाहिर बात है उस पे काम चल रहा है। काम आराम से स्लो ही जो है ना उस पे सारा जो है ना होगा। बाकी रही बात, जाहिर बात है कहीं पे चेयरमैन उनकी भी कोताही होगी, हाँ, कहीं पे बजट की कमी होती है, बजट की भी कमी होती है। तो वसाइल ज्यादा है ना, वसाइल ज्यादा है, बिल्कुल वसाइल ज्यादा है। अच्छा सर, मैंने MP की मेरे ख्याल में जो
پہلے ایم این ایم پی تھے ان کی کارکردگی اور جو اب والے ایم این ایم پی دیکھ رہے کارکردگی میں تھوڑا ڈاؤن ہو چکی ہے. یہ کس چیز کے ہو رہی ہے؟ مانا پہلے اگر ہم ایم این ایم پی کی بجٹ کم بھی تھی لیکن پھر بھی کام ہوتے تھے, تو اس میں ایم این ایم پی کی کمی ہے. اصل میں سر پاکستان پیپلز پارٹی تو آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ہر حساب سے جتنا ہو سکتا ہے وہ ڈیولپمنٹ اپنے عوام پیپلز کے لیے پارٹی بالکل بالکل کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو جابس تھی غریبوں کو جابس وغیرہ ملے, ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے. اصل میں لوگوں کی امیدیں زیادہ بڑھ گئی ہے نا, زیادہ ہو گئی ہے. بالکل صحیح, زبردست. جہاں آپ دیکھو گے جو بھی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے ظاہر بات ہے وہ ایم پی ایم اے نہیں کر رہا ہے. بالکل بالکل اور اپنے علاقوں میں جا رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, تو یہ شکایتیں تو ہوتی رہیں گی. اعجاز صاحب کس ایم پی اے یا ایم این اے کو فالو کرتا ہے جو اعجاز صاحب کے لیے آئیڈیل بھی ہو, کیونکہ کہتے ہیں کہ جو کام کرے اس کو اپریشیٹ کرنا حق ہے. سر ہمارے لیے تو سارے ایم پی ایم ایل نہیں, جیسے اگر آپ مجھ سے لیں گے نا ٹاؤن چیئرمین سارے میں, تو میرا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے اعجاز کھوڑو صاحب ہے بیسٹ ٹاؤن چیئرمین. وہی بتا رہا ہوں, کیونکہ آپ نے کام کیا, میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے سب کے دیکھے, لیکن میں نے کئی ان کے پروگرام میں کہا ہے کہ آپ سے بہتر کام کر رہے ہیں اعجاز صاحب, یہ میں نے آپ کو اپریشیٹ کیا. اس حوالے سے آپ کس ایم این ایم پی کو اپریشیٹ کریں گے؟ سر ایم پی ایم نے تو جو بھی ایم پی ایم ہے وہ اچھا کام کرے, ہمارے بھی قابل احترام ہے. مگر میرا جو زیادہ ہے بیرسٹر شیراز شوکت راج پر, اس کا کام کرنے کا انداز, لوگوں سے ملنا جلنا اور رابطے میں رہنا, زبردست, اور اس کی ایکٹیویٹی بڑی پیاری ایکٹیویٹی. بالکل بالکل آپ نے صحیح بندے کو چوز کیا. اچھا سر, عوام کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب محترمہ شہید ہوئی تو پیپلز پارٹی کا ناٹو آصف علی زرداری صاحب, پیپلز پارٹی کو آصف علی زرداری صاحب نے سنبھالا. کیا آصف علی صاحب نے پارٹی کو اس لیول تک سنبھالا ہے جو محترمہ کا خواب تھا؟ سر یہ بات تو سب کو پتہ ہے, محترمہ شہید ہوئی, بڑا ہمارے ملک کے لیے, ہم سب کے لیے بڑا نقصان تھا. بالکل صحیح. واحد شخصیت آصف زرداری صاحب ہی ہے جس نے پارٹی کو سنبھالا ہوا ہے اور سب کو اکٹھے کیا ہے. آپ دیکھیں سندھ میں جہاں جہاں محترمہ کے دور میں ہم سیٹیں نہ لے سکے, ادھر ہماری اب سیٹ سے ہیں. بالکل کراچی کو آپ بالکل بالکل حیدرآباد لے لے, میئر حیدرآباد کا میرے خیال میں آصف علی زرداری صاحب وہ ہمارے پریزیڈنٹ ادی فریال ٹالپور صاحب آؤ, انہوں نے پارٹی کو سنبھالا ہوا ہے. پرانے ورکرز کو, پرانے کارکنوں کو, یہ واحد ہی شخصیت ہے اس نے سنبھالا ہوا ہے. بلاول آپ دیکھ رہے ہیں بلاول صاحب, تو اس کی جو بھی سسٹم ہے وہ آصف علی زرداری صاحب اس کی بیک. زبردست. اچھا سر, محترمہ کا سیاسی عکس آپ بی بی آصفہ میں دیکھ رہے ہیں یا بلال صاحب میں؟ سر یہ تو میں کہوں گا دونوں میں ایک محترمہ ہم دیکھتے ہیں. بلاول صاحب اس میں بھی محترمہ دیکھتے ہیں, بی بی آصفہ اس میں بھی محترمہ, شہید محترمہ دیکھتے ہیں. زبردست. اچھا سر, ایک اور پہلو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, یہاں آپ ایک پاور ہیں, ویسے پارٹی بھی پاور ہے, پولیس بھی پاور ہے. سر تینوں پاور ملا کر پھر بھی منشیات کنٹرول نہیں ہو رہی. منشیات ہمارا نوجوان نسل کھا چکی ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیوں منشیات پر کام نہیں کیا جا رہا؟ سر یہ تو ایک مافیا ہے نا. بالکل صحیح. یہ تو ایک دنیا لیول کی مافیاز ہیں. باقی تو آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ ادی فریال ٹالپور بالکل اسٹینڈ لیا ہے, بالکل نشاندہی کری. ہر چیئرمین کو کہا ہے کہ آپ نشاندہی کریں. ہاں تو یہ اس پہ کام چل رہا ہے, مگر ایک مافیا ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. اچھا, یہ مافیا کیا پارٹی سے بھی زیادہ مضبوط ہے؟ ظاہر یہ ورلڈ لیول کا ایک ایشو ہے نا. منشیات تو ورلڈ لیول کا ایشو ہے. سر نوجوان نسل تباہ ہو رہا ہے, بڑا یہ جو ہے نا دکھ والی بھی بات ہے. دکھ والی بات ہے, نوجوان. بالکل بالکل. اچھا سر, آپ کا دوسرا پہلو, آپ زمیندار بھی ہیں ماشاءاللہ, یہاں کے بہترین زمینداروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. سر کہتے ہیں کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے, نون لیگ کی, تو زمیندار پر بھاری پڑتی ہے, کیونکہ جو 4 سال سے زمیندار کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے ریٹ نہ دے کر, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ظاہری بات ہے, نون لیگ ایک وہ جو ہے نا ایگریکلچر یا اس پہ دھیان ان کا نہیں ہوتا. وہ انڈسٹریل لوگ ہیں, وہ انڈسٹریل کی جو ہے نا سوچ رکھتے ہیں.
تو جب پیپلز پارٹی وفاق میں ہوتی ہے تو ایگریکلچر کے ریٹ بھی اچھے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ہاں, اور ہر حساب سے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ خوشحال ہوتے ہیں. اور ہیں. یہ بیسک ہے. آپ کو جو ہے نا فصلوں کے ریٹ نہیں ملیں گے تو ظاہری بات ہے اس کا بڑا اثر پڑتا ہے عام آدمی پر بڑا اثر پڑتا ہے. تو آپ کے ذہن کے مطابق سر ریٹ کتنا ہونا چاہیے تاکہ زمیندار یا حاری سروائیو کر سکے؟ 4 سال کا بڑا نقصان ہوتا ہے سر, کیونکہ ایک زمیندار کا سارا سسٹم زمینداری پر ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ریٹ کتنے ہونے چاہیے سر؟ ریٹ جیسے ابھی گنے کی سیزن ہے, مہنگائی اتنی ہو گئی ہے. آپ جو پیسٹی سائڈ پہ جائیں یا یہ ڈی اے پی کا ہی ریٹ لے لیں, 15,000 کی ایک جو ہے نا بیگ ہے, تو یہ کم ہونی چاہیے. ریٹ جو ہے 500 سے اوپر ہونا چاہیے. 500 سے جیسے اوپر گندم ہے, گندم 4,000 جیسے پہلے جا رہی تھی, صحیح, تو اس کا ریٹ اچھا تھا. صحیح, زبردست. ظاہر 4,000 نہیں ملے گا تو بڑا نقصان ہے, زمینداروں کو نقصان ہے, کسانوں کو نقصان ہے. اور جیسے کیلے کا ریٹ کیسا ہے؟ کیلے کا ریٹ بھی اتنا اچھا نہیں ہے. جیسے ہمارے حالات خراب ہیں, کبھی ایران کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, افغانستان کے, تو اس میں بھی جو ہے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے. اچھا, فصلوں کے حوالے سے پانی کی کمی؟ پانی ہمارے علاقے میں اللہ کی مہربانی ہے, بہتر ہے. صحیح. اچھا سر, آپ کے اس علاقے میں بنیادی سہولتوں کے حوالے سے میں سوال کروں گا. اور ویسے تو ماشاءاللہ یہاں پر مجھے ہر چیز نظر آ رہی ہے, لیکن پھر بھی بنیادی سہولتوں کے حوالے سے یہاں پر آپ کی عوام کو, آپ کے یو سی کی پبلک کو کن چیزوں کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے, تاکہ آپ کے توسط سے ہم اس چیز کو تھوڑا ہائی لائٹ کریں. یہاں پر کس چیز کی فور ضرورت ہے؟ سر میں ایک بات بتاؤں, ہمارا اپنے گاؤں بھی دیکھ لیا, علاقہ بھی دیکھ لیا. بالکل, الحمدللہ یہ گاؤں ہے, بالکل ادھر گیس بھی ہے, بالکل ہے, لائٹ بھی ہے, اور آپ نے روڈ بھی فرسٹ کلاس ہے. تو ڈیولپمنٹ اللہ کی, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مہربانی ہے, اس کے تسلسل سے یہ چل رہا ہے نا کام. الحمدللہ ہر چیز ہے. ظاہری بات ہے, لوگ کہتے ہیں اور بھی ڈیولپمنٹ ہو. ہم کوشش میں ہے کہ جو بھی ہمارے گاؤں میں ایک چیز کی ضرورت ہے, ہاسپٹل کی, کیونکہ سراؤنڈنگ میں ہمارے صحیح, زبردست. ہاں, مگر میری کوشش ہے ادھر بھی ہو, ہمارے دوسرے گاؤں ہیں ادھر بھی جو ہے. اچھا, پینے کا پانی فلٹر کے حوالے سے ہمارا فلٹر پلانٹ بھی لگا. اچھا, یہاں پر سراؤنڈنگ میں ٹوٹل کتنے فلٹر پلانٹ ہیں؟ ٹوٹل میرے خیال میں ہمارے یو سی میں 2 لگے ہوئے ہیں. آپ کی بڑے جو بالکل, میں نے سوال کے وائز بھی اوور آل پوچھا, تاکہ کیونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے جو انسان جیا پا ہم کہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اچھا سر, میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ یہ پروگرام آنیئر ہوگا عید پر, تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نا اپنے یو سی کی عوام کو, اپنے دوستوں کو, فرینڈس کو اپنی طرف سے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں, کیونکہ میسیج ہمارے امپارٹنٹ ہوتا ہے. تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ سر میسیج میرا یہی ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کی طرح, اپنے جو ہے پریوار کی طرح ہمیں رہنا ہے, محبت کے حساب سے رہنا ہے. کوئی بھی جو ہے نا غلط فہمیاں ہیں کسی لوگوں میں, آپس میں رنجشیں ہیں, وہ ختم کریں. محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھتی ہے. اور ہماری کوشش ہوگی اس علاقے میں ایز اے ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری, ایز اے ٹاؤن چیئرمین, اور اپنے علاقے کے جو بھی مسائل ہیں بخوبی حل کریں اور محبت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہیں. تھینک یو. ناظرین, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اعجاز احمد کھوڑو صاحب ایک نائس شخصیت ہے ہمارے اس علاقے کے حوالے سے. میں بھی تھوڑا آپ کو بتاتا چلوں, آج اعجاز صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ 3 سالوں بعد ہمیں ٹائم دیا ہے. لیکن کیا کریں ناظرین, ہمارے پروگرام کے پارٹس ہوتے ہیں اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ میں نے باری باری آپ کو ہر ٹاؤن چیئرمین کی کارکردگی بھی دکھائیے, اس کی ایکٹیویٹی بھی دکھائیے. تو ماشاءاللہ آج جو بھی ہمارے ٹاؤن کی بہترین کارکردگی ہے ہم نے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے عید کے حوالے سے. وہ بھی خیالات ہم نے آج کی نوٹیبل شخصیت سے کیے. لیکن کیا کریں, ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ چلتا ہے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا ایک خوبصورت شعر کے ساتھ اجازت. کل کا آج نہیں ہوتا, ہر پل بھی راج نہیں ہوتا, رہے سر پر ہمیشہ دنیا میں سب کوئی تاج نہیں ہوتا. وش یو آل دی بیسٹ. پاکستان زندہ باد.